पिले माने तुमको पुणी थे क्लासेस स्वागत। आम आज किसी रूढ़ी और लोकवाणी किसी क्वेश्चन करवा। पिले माने जो मैंने चैनल नुआ टे चैनल सब्सक्राइब करना वीडियो को आरंभ शेष पर्यटन बहुत अल्प क्वेश्चन बछा बछा क्वेश्चन जहाँकि एग्जाम आसला बेले पिले पे देती उषुना धान गजा हेबा रूढ़ीर भाव संप्रसारण कर पिले आम क्वेश्चन आंसर करवा। पूर्व रूढ़ीर अर्थ पिले कहीदे रूढ़ीर अर्थ पिले कह कौन रूढ़ी क्या कहुए कौन शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले यह पिले रूढ़ी कहुए। पेटी कही उषुना धान गजा हेबा ये रूढ़ीटीर भाव कौन पिले ऑप्शन अच्छी उन्नति हेबा ना सर्वस्व लुटि नेबा ना मलिन पड़े ना असंभव संभव होगा पिले कहबा। यदि कहबा यार अर्थ पिले कहबा कौन ना यार अर्थ होची कौन असंभव पिले संभव हेबा। यार आंसर पिले होची असंभव संभव हेबा। पिले मन रखिथाओ जे उषुना धान गजा हेबा यह एक क्रियायुक्त रूढ़ी अटे और यार आंसर असंभव संभव हेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पिले करबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि बण बिच्छुआती रूढ़ीर भाव संप्रसारण कर पिले बण बिच्छुआती पिले यदि कहबा बण बिच्छुआती कहबा ऑप्शन अच्छी वृथा धमक मंद भाग्य अति दुष्ट एक जितिया पिले यदि कहबा बण बिच्छुआती अर्थ पिले कहबा पिले बण बिच्छुआती अर्थ होची पिले अति दुष्ट पिले कह बण बिच्छुआती रूढ़ीर यदि कहबा यह एक क्रियापद न होता है एक क्रियाहीन रूढ़ी मन रखिथाओ। यह गोटे कौन पिले कहबा यह जो कहबा यह एक बण जो बिच्छुआती एक क्रियाहीन रूढ़ी और यार आंसर होची पिले अति दुष्ट पिले कहबा यार आंसर पिले कौन ना अति दुष्ट यार आंसर कौन है ना अति दुष्ट बण बिच्छुआतीर अति दुष्ट बण बिच्छुआती पिले कहबा एक क्रियाहीन रूढ़ी अन्य माने पिले हेबे नाही वृथा धमक मंद भाग्य एक जितिया गोटे हेबो नाही पिले हेबो कौन अति दुष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पिले करबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कुहा मुंडा कपिला पिले देछि कुहा मुंडा कपिला रूढ़ीटीर भाव संप्रसारण कर यदि कहबा पिले कुहा मुंडा कपिला ऑप्शन अछि बहु अवांतर कथा कहबा भाग्यफल दायित्व नेबा सामाजिक बासंद पिले यदि कहबा कुहा मुंडा कपिला यह मध्य पिले कहबा यह गोटे क्रियाहीन रूढ़ी एवं यार अर्थ कहबा पिले यार अर्थ होची बहु अवांतर कथार आंसर पिले यदि कहबा बहु अवांतर कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि मन घर धरिबा पिले मन घर धरिबा जो देछि मन घर धरिबार रूढ़ीटे पिले अर्थ कौन कहिछि मन घर धरिबा जे कम असुविधा जाई बहुत असुविधा पड़िबा असुविधा पड़ी सचेतनता हेबा एवं देछि पिले कौन देछि ना हमर खूब निरीह एवं देछि अभिज्ञता शिक्षा लाभ करिया जे पिले कहबा मन घर धरिबा पिले बेले बेले तुम बहुत किसी काम करथाओ एवं काम कर साला पर हारि जाओ से लोक कहते मन घर धरिगला माने पिले कहबा कौन यार आंसर जे पिले कहबा यार आंसर पिले कौन हम ना यार आंसर हम असुविधा पड़ी सचेतन हेबा पिले देखबा प्रथम जो अच्छी पिले कहबा प्रथम अच्छी कम असुविधा जो सुविधा पड़िबा असुविधा पड़े पिले मोह रोगरू जो कांतार पड़िबा अर्थ यदि कहबा खूब निरीह पिले माछी को म न कहबा पिले यदि कहबा अभिज्ञता शिक्षा लाभ करियो ता होची अंध थरे बाड़ी हो जाए यार आंसर पिले हिचबो तमे जानि पिला यार आंसर होची कोन यदि पिले ए क्वेश्चन जे हम आंसर कहले कोन हला नाम कहबा कौन हमरो असुविधा पड़ी सचेतनता हेबा आंसर असुविधा पड़ी कौन सचेतनता हेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करबा हाथ करबा यदि कहबा हाथ करबा यदि कहबा आंसर यदि कहबा ऑप्शन अछि कौशल आयत्त करबा कौशल जंजालग्रस्त कराइबा कौशल जीविका उच्छेद करबा नेउरा हेबा प्ले यदि कहबा आंसर प्ले कोन हबो हाथ करबा यदि कहबा प्ले हाथ करबा आंसर प्ले कहबा आर आंसर हिजो कोन कौन है हमर कौशल आयत्त करबा यह हाथ करबा कोन क्रियाहीन रूढ़ी पिले मन रखिथाओ क्रियाहीन रूढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करबा बेकर बेक बढ़िले मीनार विपत्ति पिले देखि बेकर बेक बढ़िले मीनार विपत्ति लोकवाणी भाव संप्रसारण कर लोकवाणी आम जाचे जे लोकमुखर जुग जुग धरी चली आसता विभिन्न परिस्थिति प्रयोग करा विशेष उक्ति गुड़िक लोकवाणी बा लोकोक्ति पिले कहुए लोकवाणी पिले मन रखिथाओ लोकमुखर जुग जुग धरी चली आसुथिबा विभिन्न परिस्थिति प्रयोग करा विशेष उक्ति गुड़िक लोकवाणी बा लोकोक्ति कहुए से लोकवाणी देछि बकर बेक बढ़िले मीनार विपत्ति ऑप्शन अच्छे शत्रु सुविधा विपदर कारण कर्मकंठ लोक जीवन में हारी जाए गुप्त कथा प्रकट करवा अलसुआ दुख पाए पिले यदि कहबा आर आंसर पिले कौन हम यदि पिले आर आंसर करवा आर आंसर पिले मन रखिथाओ शत्रु सुविधा विपदर कारण हो आर आंसर यदि कहबा शत्रुर सुविधा विपदर पिले कारण पिले जाने बेकर यदि बेक बढ़ माछ को से जो खाई पार तो मीन आम जाने मीन किए बग खाई था बग यदि बेक बढ़ीज कौन होमर मीन असुविधा हो तेणु कहवा यहाँ लोकवाणी
ପିଲେ ସେମିତି କର୍ମକୁଣ୍ଡ ଲୋକ ଜୀବନରେ ହାରିଯାଏ ପିଲେ ଯାହାର ଅନେକ ଶୋଇଲା ପରେ ଭାଗ ନାହିଁ ଗୁପ୍ତଘାତ ପ୍ରଘାତ କରି ମାନେ ସଭାରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ପିଲେ କହିବା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ ତାର ଯଦି କହିବା ଲୋକବାଣୀଟି ହବ କଣ ନା ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା, ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା ହେଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ନ ଦେବା ପିଲେ କହିବା ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ନ ଦେବା। ଅପସନ ପିଲେ ଅଛି ସବୁ କାମ ସହଜରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଳସ୍ୟ ସର୍ବନାଶ କରେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନ ପଶିବା, ସାବଧାନ ହୋଇ କାମ କରିବା। ଯେଉଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ନ ଦେବା ପିଲେ କହିବା ଏଇ ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନ ପଶିବା, ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନ ପଶିବା, ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ପିଲେ ନ ପଶିବା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନ ପଶିବା। ଯଦି କହିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତ ସାବଧାନ ହୋଇ କାମ କରିବା ଯଦି କହିବା ସେ ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ହାତ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା, ସବୁ କାମ ସହଜରେ ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦି କହିବା ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘିଅ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଆଳସ୍ୟ ସର୍ବନାଶ କରେ ବୋଲି କହିବା ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାର କହିବା ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଯଦି କହିବା ହଲିଲା ପାଣି ଗୋଡ଼ ନ ଦେବା ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନ ପଶିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ଲେ କରିବା ଯେତେ ଘୋଡ଼େଇଲେ ବି ଦୋଷ ଧରା ପଡ଼େ, ଯେତେ ଘୋଡ଼େଇଲେ ବି ଦୋଷ ଧରା ପଡ଼େ ଏଇ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ଦେଖିବ ଯେତେ ଘୋଡ଼େଇଲେ ବି ଦୋଷ ଧରା ପଡ଼େ ପିଲେ ଜାଣିଥିବେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦିଶୁଛି, ଆର ଆନ୍ସର ହେବ ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦିଶୁଛି। ଆର ଆନ୍ସର ଯେତେବେଳେ କହିବା ଯେତେ ଘୋଡ଼େଇଲେ ବି ଦୋଷ ଦେଖାଯାଏ ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦିଶୁଛି, ଆର ଆନ୍ସର ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସରେ। ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ ତ ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସର ହେଉଛି ଆଳସ୍ୟ ସର୍ବନାଶ କରେ, ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ ବୋଲି କହିବା ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବା ଠିକ ହବ, ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ କର୍ମକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଜୀବନରେ ହାରିଯାଏ ପିଲେ କହିବା ଆର ଆନ୍ସର ପିଲେ କ'ଣ କହିବା ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦିଶୁଛି। ଆର ଆନ୍ସର ପିଲେ ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦିଶୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆମେ କହିବା ଯେ ଯେତେ ଘୋଡ଼େଇଲେ ବି ଦୋଷ ଧରା ପଡ଼େ ତା ଆନ୍ସର ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦିଶୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ଲେ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ଲେ ଦେଇଛି ବତେଇ ଦେଲା ବୁଦ୍ଧି ମାଗି ଆଣିଲା ତିଅଣ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଭାବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କର। ବତେଇ ଦେଲା ବୁଦ୍ଧି ମାଗି ଆଣିଲା ତିଅଣ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଭାବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପିଲେ କହିବା ଉଭୟ ପିଲେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଯଦି ବତେଇ ଦେଲା ବୁଦ୍ଧି ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବା ତାପରେ ମିଳିବନି, ମାଗି ଆଣିଲା ତିଅଣେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଯେତିକି ଦେଇଛୁ ସେତିକି ଖାଇବା ତ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କହିବା ଏହା ଉଭୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆନ୍ସର ପିଲା ଉଭୟ କ'ଣ ନା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଉଭୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଅଲଗା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବା ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବା, ଏଇଟା ପିଲା ଆର କହିବା ଆର ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନା ପରେ ଆଗ୍ରହ କମେଇଯିବ ପିଲେ କହିବା କ'ଣ ବାହାଘର ସରିଲେ ବେଦୀ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା, ବାହା ସରିଲେ ବେଦୀ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା, ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଅଥବା ନ ଦେବା ପିଲେ କହିବା ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର ବୋଲି କହିପାରିବା। ପିଲେ ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଉଭୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କାହାର ବତେଇ ଦେଲା ବୁଦ୍ଧି ଓ ମାଗି ଆଣିଲା ତିଅଣ ଯଦି କହିବା ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉଭୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ଲେ କରିବା ତାପରେ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ହାତକୁ ଜିନିଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ, ଏହା ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଲୋକବାଣୀଟି ପିଲେ କ'ଣ କହିବା ହାତକୁ ଜିନିଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ, ଆଗତ ଚଢ଼େଇକି ବେସର ବଟା, ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ, କୁଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ, କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ଯଦି କହିବା ଏ ଯେଉଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ ଯଦି କହିବା ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ କହିବା ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସତର୍କ ହେବା ବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ଯଦି ପିଲେ କହିବା କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ଯଦି କହିବା ଆର ଆନ୍ସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସବୁ ସିଦ୍ଧରେ ମୂଳ ହିଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସାଧନା ହିଁ ସିଦ୍ଧିର ଜନକ, ସେଠି କହିବା କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ, କବିତୁଣ୍ଡ ମାନେ ଦୃଢ଼ ବଚନ ବା ଆର୍ଷ ବଚନ, ଦୃଢ଼ ବଚନ ବା ଆର୍ଷ ବଚନ କହିପାରିବା କିଏ ରହିଲା ଆଗତ ଚଢ଼େଇକି ବେସର ବଟା, ଆର ଅର୍ଥ ହେବ ହାତକୁ ଜିନିଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା, ତ କହିବା କ'ଣ ଆଗତ ଚଢ଼େଇକି ବେସର ବଟା, ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଆଗତ ଚଢ଼େଇକି ବେସର ବଟା। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ପିଲେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କର, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କର ସମସ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ।